Aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Hakili b'a la a kun ye layidu dɔw ta k'aw bɛ kunnafoni jɛnsɛn ekɔlidenw yɔrɔ fo ka taa se dugu kɔnɔna ma. Ni sɔgɔmada an bɛna jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mɛtiriw bɛna o kunnafoni lase dugu kɔnɔ cogo min na u b'u jɔyɔrɔ fa kunnafoni lase la cogo min na dugu kɔnɔ ani u bɛ se ka o saniya leçon don u ka kalansenw na cogo min na. Donc sɔn'o cɛ a baara bɛ taa taabolo min kan boîte à image dɔ b'an bolo. N ko boîte à image sisan ni livre ba in de ye boîte à image ye aw ɲɛ b'a la. Ni le thème lavage des mains au savon. O ye thème fɔlɔ ye. Donc ni thème yira la ɲininkali damadɔ bɛ an kan ka ɲininkali mun kɛ an ɲɛ b'a la. Comment introduire la science? Donc an bɛ participants placés en U. I komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a sɛbɛn cogo min i n'a fɔ aw filɛ nin ye tan cogoya min na. Dans la boîte à images, les images sont classées par thème. L'enseignant s'appuie sur ces dessins pour illustrer sa leçon. Les pages en bleu présentent les instructions et les questions à poser aux participants par rapport à ces images. Question damadɔ bɛ an b'u ɲininka n'a sɔrɔ aw ɲɛ bɛ image la mun de bɛ image kan. Donc n'o bɔra yen thème wɛrɛ fɛnɛ b'an bolo n'an k'o ma ko hygiène de l'eau. O fɛnɛ n'a fɔ ko n ye dɔ yira aw la cogo min na ɲininkali damadɔ bɛ o fɛnɛ kan ka kɛ. Donc a bɛɛ y'a kɛcogo kelen de nin thème 5 de bɛ boîte à image kɔnɔ. Donc a bɛ nin thème kelen-kelenna de ta san kɔnɔ k'o don aw ka kalankɛ bolow kan. Donc sisan n bɛna ja damadɔ yira aw la aw bɛ jaw bɔ cogo min na k'a yira denmisɛnninw na walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Nin kɛwale in caman bɛ sɔrɔ ekɔliso la an ɲɛ b'a la yan nɔ cɛnin bɛ ka ji bɔ robinet na an y'o ye. Donc nin yɔrɔ fɛnɛ na an ɲɛ b'a la cɛnin bɔra ɲɛgɛn na a bɛ ka safunɛ ta a bɛ ka safunɛ don a poche kɔnɔ. Ninnu fɛnw bɛɛ ye ja sugu la min bɛ se ka histoire min bɛ former. Donc ja wɛrɛw fana b'an bolo. I n'a fɔ ko min filɛ tableau la yan. Donc ne ye ja damadɔ ye min bɛ se ka histoire former ka ekɔlidenw bilasira cogo min na ekɔliso la saniya kɛcogo kan. Mais o t'a bannen ja wɛrɛ fɛnɛ b'an bolo. An bɛ se ka ja mun yira denmisɛnninw na min bɛ se k'a to u bɛ se ka danfara don fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Aw ɲɛ bɛ danfara jumɛn la ni ja ni ɲɔgɔn cɛ sisan? Ja fɔlɔ la musow b'a tɛgɛ ko ni safunɛ ka taa dumuni ye mais ja filanan na musow b'a tɛgɛ ko ni ji gansan ye. Ja wɛrɛ fana filɛ n bolo nin ye sisan ni y'aw ɲininka k'aw kana ja in fara ni ja in fara ja tɔw kan ɲuman bɛ côté min na ni ja juguman bɛ côté min na n'o y'a sɔrɔ kan ka bila yɔrɔ min na jɔn bɛ n'o kɛ? L'animatrice présente une série de 4 images à classer en 2 piles. Une pile pour les bonnes pratiques et une pile pour les mauvaises. Voilà. Donc o bɔlen kɔfɛ ja wɛrɛ fana b'an bolo. Ni animation bɛ kɛ classe kɔnɔna ou bien a kɛra classe kɔnɔ a kɛra du kɔnɔ ye a bɛ fɛ animateur ka kɛ position jumɛnw de la walasa animation bɛ se ka kɛ an kan ka sigi cogo jumɛnw de la an kan ka kɛ wale jumɛnw kɛ. An kan ka sigi uniforme de la. An bɛ se ka kɛ wale jumɛn kɛ tuguni? Animatrice bɛ yaala ka ɲininkaliw kɛ ka kuma to denmisɛnninw bolo olu ka jaabi di. Awɔ. An kan ka ɲininkaliw kɛ minnu dayɛlɛlen don an man ka ɲininkali fermelen kɛ. Donc an man ka kuma jamais ekɔlidenw place la an b'a to ekɔlidenw yɛrɛ ka u hakilinata fɔ n'an ye ɲininkali kɛ an b'a to u yɛrɛ ka kuma wa n'an bɛ ɲininkali kɛ fana an kana kɛ ɲininkali datugulenw ye an b'a kɛ ɲininkali dayɛlɛlenw n'o ye question ouverte ye n'o tɛ ɲininkali datugulenw o ye question ye minnu bɛ se ka répondre par oui ou non n'u ko oui dɔrɔn u b'u sigi u tɛ kuma bilen. Donc n bɛna aw fana ɲininka aw hakili la animateur ɲuman kan ka baara jumɛnw de kɛ walasa animation ka se ka ɲɛ? Animateur bɛ se ka a faamuya cogo ɲuman fɔ ekɔlidenw ɲɛna walasa ekɔlidenw fana ka a faamuya. N'aw ni ekɔlidenw kɛla ɲininkali la a bɛ ekɔliden damadɔ wuli sugandi olu k'a ɲɛfɔ u ye min faamuya bi walanda kɔnɔ n'u y'o ɲɛfɔ a ni ekɔlidenw a bɛ tila ka bɔ ka jateminɛ kɛ cours kɔnɔna na ou bien dugu kɔnɔnaw na n'a sɔrɔ min fɔra classe kɔnɔ ani n'a sɔrɔ o ɲɔgɔn de bɛ dugu kɔnɔna ou bien n'o ɲɔgɔn de bɛ an ka ekɔliso kɔnɔ. Donc n'o bɔra yen fɛnɛ a bɛ se ka kumakan dɔw fɔ ekɔlidenw ye
misali la ka jateminɛ u ka taa so ka taa jateminɛ kɛ du dama dɔ kɔnɔ donc a b'a fɔ olu ka t'o baara ninnu lajɛ jateminɛ so n'olu taara o baaraw jateminɛ donc semaine nata olu ye jateminɛ kɛ cogo min na n'u nana u b'o ɲɛfɔ kilasi kɔnɔ aw bɛ tila ka baro kura kɛ o fɛnɛ kan donc sisan an bɔra ka boîte à image utiliser cogo yira o la donc n b'a ɲini école karamɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ min bɛ se ka na misaliya dɔ fɛnɛ yira tuguni k'a yira n na k'a fɔ k'a y'a faamuya. Ani sɔgɔma. Sɔgɔmada in na an bɛna leçon dɔ kɛ saniya wale kan. Kalandenw ja dɔ bɛ n bolo fɔlɔ ka yira aw la. An ka ja in lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw bɛ image ye. An ye ja ye. Aw ye mun ye ja kɔnɔ? Islam. Ɲama bɛ kuru kɔnɔ. Oui, toi. Feerekɛla nɔgɔlen don. Oui, toi. Misi bɛ ka bo kɛ kuru kɔnɔ. Asseyez-vous, an ka ja filanan lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ ye ja ye. An bɛ mun lakɔlɔsi ja in na? Oui, toi. Yɔrɔ jɛlen don. Oui, toi. Kuru korilen don. Kuru korilen don. Bien, an ka baara ɲɛna. An ka tɛgɛrɛni fɔ an yɛrɛ k'o la. Sisan, n'an ye ja in fila lajɛ, ja fɔlɔ ani ja filanan, an ka ekɔli misali ye jumɛn ye ja fila in na? Oui. Ja fɔlɔ. Oui, toi. An ka ekɔliso bɛ se ka saniya cogo di? Bien. A ye aw tɔɲɔgɔnmuso ka kuma mɛn. A ko k'an ka ekɔliso bɛ se ka saniya cogo di? An bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ka bɛn a la pour que an ka ekɔliso bɛ se ka saniya. Oui. Mototigiw man ka tɛmɛ kuru fɛ. Toi. An bɛ se k'an ka sokɔnɔna saniya cogo di? K'an bɛ se k'an ka sokɔnɔna saniya cogo di? Jɔn bɛ jaabi di? Fatumata. An b'a fɔ an faw ye mɛtiri ye kuma min fɔ an ɲɛna ekɔliso la jɛlenya kun kan ko n'an jɛra ekɔliso la an ka taa ɲɔgɔnna kɛ so walasa an bɛ kisi bana jugu ma. Sisan an bɛna an ka ja filanan fana yira. An bɛ jɛ an ka ja lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ ja fila bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A ye jaw ye. Bɛɛ ye ja ye. Danfara bɛ jumɛn bɛ ja fila ni ɲɔgɔn cɛ? Oui, toi, la fille. Ja fɔlɔ nɔgɔlen don. Kene. Ɲama yɛrɛ kɛlen bɛ fan bɛɛ. Ja filanan jɛlen don. Sisan an bɔra ka walanda minnu ye. An ye fɛn minnu ye. Jɔn bɛ se ka segin a bɛɛ kan k'a fɔ an ɲɛna? Oui, toi. O ɲama kɛra ka kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de ka ɲi nɔ. Ɲama bɔnna kare kɔnɔ yɔrɔ min na o man ɲi nɔ o bɛ na ni bana ye. O bɛ na ni kɔnɔboli ye i n'a fɔ kolera ye. A ɲɛna. Sisan an bɔra ka kalansen minnu ye. An bɛna bɔ ka taa an ka kalanyɔrɔ kuru kɔnɔ. N'a sɔrɔ an ye ja minnu ye ani an ka ekɔliso kɛcogo pour que an k'a dɔn fɛn min ni fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Monsieur, pensez qu'on a gelé. A jɛlen don? Ah, ok. A ɲɛna. Sisan an bɛna fara ɲɔgɔn kan. An bɛ groupe dɔw dilan kilasi kɔnɔ. Aw bɛ taa kɔlɔsili kɛ aw ka so. Tɛnɛndon aw bɛ n'o jaabi di yan saniya kun kan. Aw mana jaabi min sɔrɔ aw bɛ na n'a ye an bɛ tɛnɛndon leçon k'o kan. A faamuna? An ka tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ kun. Sisan an bɔra ka malen ye a bɔra ka baara kɛ ni boîte à image ye ka jira ekɔlidenw na ale ni ka jira aw enseignants la sisan donc an b'a jateminɛ sisan an ɲɔgɔn fɛ male yɛrɛ bɔra ka mun kɛ sisan a ye tɛgɛrɛ da male ye o la sisan o baro ninnu o kɔnɔna na sisan jateminɛlikɛ fɛn dɔ b'an bolo n'a bɛ f'o ma ko fiche d'évaluation male ye fɛn mun kɛ n'a ɲɛna an bɛ fɛ aw da don o la a n'a ye fɛn mun kɛ n'a ma ɲɛ o fiche sababuya la o bɛ kɛ sababu ye ka male dɛmɛ a ka baara la yalasa a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na.
kuma bɛ aw bolo. O ye parce que denmisɛnninw tun b'a la ka question jaabi kosɛbɛ mais minnu bɛ yen n'olu fari fagalen don a ko la a ma se ka olu jaabi ka fɛn dɔ question dɔ poser o kun. Jateminɛ Male tun bɛ ka image ninnu ja ninnu yira tuma min na a tun ka teli kuma dɔw la ja ninnu denmisɛnninw tun t'a a dɔw faamu. Anw yɛrɛ bɛ faamuya sɔrɔ an minnu nana participer an bɛ faamuya sɔrɔ mais c'est vrai n'a bɛ boîte yira denmisɛnninw na a k'a d'u ma u k'a minɛ kelen kelen u bolo la k'a lajɛ ka to k'a passer u ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan an bɔra k'a ye boîte image bɛ baara bɛ kɛ n'a ye cogoya min na bon n b'a ɲini aw fɛ aw ka aw dege a la a bɛ se ka kɛ cogoya min na et puis aw bɛ to ka auto évaluation fana kɛ ni fiche in fana ye quoi n b'a ɲini aw fɛ aw ka a organiser enseignant kelen kelen bɛɛ a bɛ se ka boîte image don a ka leçon na cogoya min na a bɛ se ka kɛ jumɛn wɛrɛ kɔnɔ tuguni a bɛ se ka kɛ économie fana kɔnɔna na donc a b'a lajɛ a b'a don o leçon ninnu dɔ kɔnɔ yalasa a bɛ se ka matarafa kilasi kelen kelen bɛɛ la ani waati dɔ kɔnɔna na école la cogoya min na. Les enseignants décident à quel moment ils vont utiliser la boîte à images et ils complètent leur calendrier hebdomadaire. École bɛɛ y'a ka planning kɛ sisan ka ban. Awɔ, an tilala.